हाय हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल आ गोटे न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग रे पळे आसली चलत देखिए आज कौन हो आड़े पियाज कटा छे फोन देखा केते कष्ट करछंती पियाज दूर देखिले देखिए लोक टेकी टाकी पूरा ठिया जा खटा करू करू आड़े खाई साइ लेंबू गोटा ए स्टार्ट हो गला आउे टिके एंटरटेनमेंट हम आस चामच मांगे हाथ पूरी गोड़े गिना आनी दौर हाँ हाँ जाओ बेला बेली पड़े ना आज भी जाइला ठीक है चाट मसला दिवट माडल हो गले केमी कॉमेडी हम देखियो लास्ट वीडियो हो सार आपन तो केबे देखि नथिबे कहि दो ना आपन तो केबे देखि नथिबे पानी अधिक है बाहर
थोड़े छोड़ी सारे हाँ ये भल हो देखा जाए फोकस पूरा एपटे आम आलू छड़ुं सेपटे आम दीदी बस फोन देखुं आलू छड़ा सरला पर एपटे आमर गुपचुप छणा स्टार्ट हो गला एपटे आमर मटर सिझा सेपटे लिसन दीदी साढ़े धुआधुई कर आलू भर्ता हम बोली अलुदी मटर को छाणिक पकाउछंती ଆପଣ ସବୁ ପକେଇଦେଲେ ମାନେ ସେ ଭେଦା ହେଇଥିଲା ମାନେ ଭେଦେ ହେଇଥିଲା ସାଧା ଭେଦି ମଟର ମଟର ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ମଟର ଏ ଗିଲାସ କ'ଣ ମଟର ସବୁ ଦଳି ହେଇଯିବ ଦଳି ମାନେ ଆଳୁଟା ପକେଇଦେ ଆଳୁଟା ପକେଇଦେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲୁଣ आणु जा एटी बसला से कंप्यूटर चलना से फैन टा जोर खुलची से ना ये कर दे तुम भयस शुगाई तुम भयस किसी शुगाई बा गीत पड़ जो हाँ ठीक अच्छे नर्माल अच्छी होटेल रुह जानी सिस्टम
ପିଲାଗୁରା ଭାରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇଲୁ ତ, ଇଏ ଅଧିକ ଖାଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଙ୍କୁ ବାସନ ମଜା ଯାଉଛି। ଖାଇକି ଆମର ଇଏ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ପେଟ୍ରୋଲ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହୁଏ। ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଥରେ କାର ଯାଉଛୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପେଟ୍ରୋଲ ମତେ ବି ବଢିଆ ବାସ୍ନା। ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ଯାଇଛୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଉଛୁ କାରରେ ହେଲା, ମ୍ୟାମ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ପେଟ୍ରୋଲ ବାଲା ଟାଙ୍କିରେ ଯିବ ଅଙ୍ଗୁଳି ପାଖରେ, ମୋ ହାତରେ ଟିକେ ଦେଲେ କହିଲେ ଆମେ କରିବୁ, ଆମକୁ ସବୁ ଆସେ। ଚୁମା ଦିଏ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି ଛୁଟି ଦେଲେ ଯାଇଛନ୍ତି ଚୁମା ସେ ସବୁ କେହି ଆଉ ଦେଖାନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର ତ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।